Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Welcome back to our English class with me, Miss Winda. Pastinya kalian bertanya-tanya, siapa saya dan kenapa saya mengajar kalian? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maksudnya tak tahu. Maka dari itu, let me introduce myself. My name is Winda Hamidah. I'm from English Department, Siliwangi University, and now I'm implementing the PLP program from Siliwangi University to teach the student at Senior High School for Tasikmalaya. Nah, untuk beberapa minggu ke depan, saya akan menggantikan Ibu Neni Nurjana untuk mengajar kalian, tentunya dalam pelajaran bahasa Inggris. Before we start, let's check your attendance. You can fill the attendance that already available in Google Classroom. Okay, today we are going to learn about a new material that's related with tourism place. Before we start, I want to ask you something. So, have you ever get a tourism place? Absolutely. Saya yakin bahwa pastinya kalian telah mengunjungi beberapa tempat wisata di kota kalian. Apakah itu benar? Today we are going to discuss about a text which can describe how that place looks like. Do you know what kind of text is it? That's right. It is called as descriptive text. So what is descriptive text? So let's start it. At the end of this study, you are expected to identify the first one is social function, the second is generic structure, and the last is language features of descriptive text. Descriptive text is a text which tells how a person, thing, or place looks like, and the purpose of this text is to describe a particular person, things, place, and others. So, descriptive text di sini berisi tentang deskripsi yang menggambarkan bagaimana sebuah tempat ini, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari seseorang ataupun hewan, dan bagaimana sih objek ini. Misalkan ada contoh sebuah teks deskriptif yang berisi tentang Pangandaran Beach. Nah, ini tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana Pangandaran Beach itu, apa saja yang ada di Pangandaran Beach itu, dan bagaimana keadaannya. Lalu, apa saja yang ada di sana, dan lain sebagainya. There are two parts of descriptive text. There are identification and description. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan identification, dan kemudian apa sih yang dimaksud dengan description? So, let's take a look at this explanation. There are two parts of descriptive text. They are identification and description. The first is identification. Identification to identifies the phenomenon or object to be described. Nah, dengan kata lain, identification ini berisi tentang pengenalan objek atau tempat apa yang akan dideskripsikan. And then, description. Description to explain or describe personality, qualities, or characteristic. Jadi, di bagian ini terdapat deskripsi tentang bagaimana objek itu, bagaimana karakteristiknya. Kalau misalkan kita mendeskripsikan tempat wisata, kita bisa menuliskan fasilitas apa saja yang ada di sana, tempatnya seperti apa, dan lain sebagainya. There are some characteristics used in descriptive text. The first one is using adjective, nouns, and noun phrase. And the second one is using simple tense. The first language features is using adjective, nouns, and noun phrase. Adjective itu bisa dikatakan sebagai kata sifat, kemudian nouns adalah kata benda, dan noun phrase itu berarti frase benda. Contohnya misalkan, nounsnya adalah place, kemudian adjective bisa beautiful. Kalau diubah menjadi noun phrase, jadinya beautiful place. And the second is using simple present tense. Simple present tense is a verb tense with two main uses. We use it
when an action is happening right now or it happens regularly. Jadi, simple present itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang menjadi suatu kebiasaan. Nah, karena di sini kita mendeskripsikan, berarti merupakan sebuah kebenaran umum atau bisa juga sebagai sebuah kebiasaan. Jadi, menggunakan simple present tense. Kalimatnya biasanya ditandai dengan kata kerja bentuk ke-1 ataupun bentuk S. This is the example of descriptive text. This is the example of descriptive text about permanent temple. Nah, pada bagian identification di sini disebutkan bahwa Prambanan Temple is the historical tourism place and the location is in Yogyakarta. Nah, di sini disebutkan informasi-informasi dasar, yaitu pengenalan tempat dari objeknya yang akan dideskripsikan. Untuk description-nya, di sini dijelaskan bagaimana histori yang terjadi sehingga bisa adanya Prambanan Temple dan bagaimana karakteristik dari bangunan Prambanan Temple itu tersendiri, lalu bagaimana keadaannya dan lain sebagainya di sini telah disebutkan. Maka hal ini termasuk dalam bagian description karena menjelaskan karakteristik dari tempat tersebut. That is explanation about descriptive text. So I can see your task to identify the descriptive text, and the assignment has posted in Google Classroom, and you can submit on Google Classroom. Okay, I think that's all for today. Ingat pesan ibu ya, stay safe and stay healthy. Keep spirit for your study, and thanks for your nice attention, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.